Napa panjenengan ngauningi cek saat semangken panjenengan bisa potensi nyebaraki buan sing kejutaan kuman udara. Panjenengan bisa nyeke kelaben noro atep otabe etika betok seleres katia bekto panjenengan betok otabe wahing kuna aki terus tisu otabe satanang kaangkui no topelesan sareng elong menabi sobung tisu otabe satanang kuna aki bisaos lengan bagian dalam otabe tapak tanang ngangkui masker sebisa noto pelesan sareng elong bekto sakit beto otabe wahing buang tisu saambona yang kui ke tempat sampah beco tanang kelaben aing si akili ngangkui sabun otabe bersih kelaben hand drop otabe hand sanitizer cek muang copa otabe dahak tempat samperengan kelaben ngacelenaki etika otabe atep kak dintok berarti panjenengan torot apentok nyeke infeksi sekitar panjenengan.